Attorney Pampros Pagunsan, siyang bagong provincial legal officer kang probinsya ka Antique. Suno kay Attorney Pagunsan, iya ginakabig nga isa ka obligasyon bilang Antiqueño ang magserbisyo sa probinsya. Ginpayag man ni Attorney Pagunsan nga siya ang manginbukas sa makatapok kang media sa tiyon nga may makinanglanon pang impormasyon nga dapat mapahibalo sa mga pumuluyo. Masobra naman 5 ka tuig si Attorney Pagunsan nga nangin abogado. Ina nagtapos ang law sa University of San Agustin sa syudad kang Iloilo. Siya man ang may law office sa nasambitan nga syudad. Kaupod ang 5 sini ka mga partners nga ang sara isa ka Antiqueña. Good day sa tanan nga lantaw kang Barbasa Co-op Cable. Ako gali si Attorney Pampros Pagunsan, bagong provincial legal officer kang province of Antique. I recently accepted the position last May 20, 2015. And taga Patnongon taken, kay ang akin nga mother is from Patnongon, who is a Juanitas. Coming from Barbasa agad ang akin nga grandfather. But my father is from San Pedro, San Jose. I grew up in Patnongon, and at the same time, I studied my elementary and high school in Patnongon. So, but after that, I already enrolled in the seminary, which I also finished in the University of San Agustin after, and my College of Law also in the University of San Agustin. I passed the bar and was admitted to the bar last April 29, 2010. So this is my 5th year in practice already, and I really hope to give back to my province. I think the province already needs me, so whatever I can, kung ano mabulig ko sa probinsya ta, iubrahon ko gid. So magabligay kita, ginapangayo ko man nga ang mga Antiqueño magaugyon sa administrasyon ni Governor Dudut Cajao, so that we can have a united Antiqueño to the future and for the progress. Thank you. Para sa Co-Patrol, Randy Londres.